How do you explain to those people who really hates insurance, especially VUL products? VUL, karon sa nato, it is an insurance product na nakaakibat na investment. Naiuban mo ng mga insurance agents or financial planners, gina-position lang good nila as investment. Diba sa table sa likod na ay 4%, 8%, o 10%. Ang ilang ginapakita permanente katong 10% kay mo may dako. When it comes to investments, guys, kung ikaw ang investor, try to be conservative with the figures. Hope for the best, prepare for the worst. Pag position ni mo siyang investment, tapos wala ni tubo ang kwarta, then mo duda jud ang imuhang kliyente. Imo ka investment ni na morning returns, etc. etc. Yung ano ni naniman. The only time jud na makita nimo ang value sa VUL when it comes to investment is at least mulagpas ka og 10 years or even more gani. Labaw na pag Philippine market. Here's the good thing. Pag naay may tabo sa imuha, insured ka. What if 30 years na nilabay? Nagbayad kag VUL. Wala nahita po sa imuha. Alam mo ko sa mo sarili ni Mila, wala akong nagkasakit for the past 30 years. Dili man po siguro mas malipay ka that you are healthy. But the good thing is since VUL man ang imong gikuha, atong kwarta, portion of that is mapadulong man na sa katong investment nimo. And then makita na nimo fund value nimo karon nang dako. Why? There's what we call the law of compounding. Ang kwarta manganak karon tuiga, katong anak manganak na pud sunod tuiga. Antod mo patong na siya. VUL is a good product. Insurance dapat una. Investment is a bonus factor.